औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वन क्लास, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। बच्चों, जिस तरह कि आपको पता है कि हमारा इस्लामियत का जो अब लेक्चर है अब हम वो स्टार्ट करने लगे हैं, तो आप लोग अपनी इस्लामियत की किताब निकालें, अपनी पेंसिल आपके हाथ में होनी चाहिए ताकि जो मुश्किल अल्फाज हैं उनको हम उनके अल्फाज के मानी लिख सकें। ठीक है, अपनी आज की तारीख, पढ़ाई और दिन लिख सकें। तो सबसे पहले आप लोग सफ़ा नंबर 24 निकालेंगे। ये देखें, सफ़ा नंबर 24 निकालें। सबक हमारा आज का उन्वान है नमाज। आज का हमारा उन्वान क्या है? नमाज। तो आप सफ़ा नंबर 24 पर आज का उन्वान नमाज जो है वो निकालें और उसके ऊपर आप लोग इस तरह से आज की तारीख 1 दिसंबर, पढ़ाई और दिन आज का मंगल, ठीक है, ये लिखें। कैसे लिखना है? 1 दिसंबर, पढ़ाई और दिन आज का क्या है? मंगल, ये लिखें। ठीक है, तो फिर आप लोग ये कर लें, उसके बाद हम आगे जो अपनी पढ़ाई है वो शुरू करते हैं। ओके बच्चों, तो जिस तरह से कि हम आज उन्वान हमारा नमाज है उसकी पढ़ाई करने लगे हैं, तो आप लोगों ने इस तरह से देखें लिख लिया है तारीख 1 दिसंबर, पढ़ाई और दिन आज का मंगल। ठीक है, तो अब हम इसकी पढ़ाई शुरू करते हैं। पढ़ाई करने से पहले हम आज का जो हमारा टॉपिक है, उन्वान हमारा है नमाज, उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि नमाज हर मुसलमान पर दिन में 5 दफ़ा फ़र्ज़ की गई है। ये इस्लाम का, हमारे दीन का एक अहम हिस्सा है। ठीक है, तो हर मुसलमान को दिन में 5 दफ़ा नमाज पढ़ने का अल्लाह की तरफ से हुक्म दिया गया है, जो कि हमें हर हाल में उसको पूरा करना चाहिए। ये हम पे फ़र्ज़ है। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसी सबक की पढ़ाई करते हैं। हम मुसलमान हैं, इस्लाम हमारा दीन है। इस्लाम हमें अल्लाह ताला की इबादत करने का हुक्म देता है। देखिए, इस पहले ये 3 जो लाइनें हैं इनमें क्या कहा गया है कि हम मुसलमान हैं और जो हमारा दीन है वो इस्लाम है, और हम इस्लाम हमें, यानी कि हमारा दीन हमें हर हाल में अल्लाह ताला की इबादत करने का हुक्म देता है। ठीक है, नमाज अल्लाह ताला की इबादत का एक ख़ास तरीका है। देखिए, नमाज अल्लाह ताला की इबादत का एक ख़ास तरीका है। नमाज को अरबी ज़ुबान में सलात कहते हैं। नमाज को अरबी ज़ुबान में सलात कहते हैं। सलात को इस तरह से आप लोगों ने इसके नीचे लाइन लगाकर उसका आपने लिखना है। सलात का मतलब क्या होता है? नमाज। उसको नमाज को अरबी ज़ुबान में सलात कहते हैं। ठीक है, जो अरब के लोग हैं वो उसको सलात बोलते हैं। ठीक है, नमाज पढ़ना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। मुसलमानों पर एक दिन में 5 नमाजें फ़र्ज़ हैं। इनके नाम ये हैं। अच्छा बच्चों, पहले हम ये जो पैराग्राफ है इसमें बताया गया कि नमाज एक हमारी इबादत है और एक ख़ास इबादत है जो हम अल्लाह ताला के लिए जो इबादत करते हैं, जो पढ़ते हैं। ठीक है, तो हर मुसलमान पर ये दिन में 5 दफ़ा फ़र्ज़ है। और उन 5 नमाज़ों के नाम क्या हैं? फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा। फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा। ठीक है, अच्छा बच्चों, उससे आगे हम पढ़ते हैं। नमाज बहुत अहम इबादत है। कुरान मजीद में बार बार नमाज का ज़िक्र आया है। क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा। देखा बच्चों, नमाज कितनी अहम है हर मुसलमान के लिए, कि ये हमारी इबादत है। और कुरान मजीद में जो अल्लाह की ख़ास किताब जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, उसमें भी बार बार नमाज का ज़िक्र आया है, यानी कि बार बार नमाज पढ़ने का हुक्म दिया गया है। और क़यामत के दिन जब रोज़े महशर होगा, हर चीज़ का हिसाब लिया जाएगा, तो सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को जन्नत की कुंजी, अब कुंजी को के नीचे आप लाइन लगाएंगे और उसके ऊपर उसका मानी लिखेंगे चाबी। कुंजी किसको कहते हैं? चाबी को कहते हैं।
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو جنت کی کنجی یعنی چابی اور دین کا ستون قرار دیا ہے. ٹھیک ہے. نماز قبلہ یا خانہ کعبہ، قبلہ کا مطلب تھا رخ، نماز قبلہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھی جاتی ہے. قبلہ کے نیچے آپ لائن لگائیں گے اور اوپر لکھیں گے رخ. ٹھیک ہے. قبلہ کے نیچے لائن لگا کے اوپر آپ لکھیں گے رخ. ٹھیک ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو جنت کی کنجی یعنی چابی اور دین کا ستون قرار دیا یعنی دین کا اہم حصہ قرار دیا ہے. نماز قبلہ رخ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھی جاتی ہے. نماز پڑھنے کے لیے پاک صاف ہونا ضروری ہے. یہی وجہ ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرنا لازمی ہے. بچوں جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو ہم اللہ کے سامنے اپنے آپ اللہ کے سامنے خود کو پیش کرتے ہیں، اور جب اللہ کے سامنے کوئی چیز پیش ہوتی ہے یا کرتے ہیں تو اس کو پاک صاف ہونا چاہیے نا، ایسے گندے تو نہیں نا ہونا چاہیے. اسی وجہ سے نماز پڑھنے سے پہلے وضو کا حکم دیا گیا ہے. 5 فرض نمازوں کے لیے مسجد میں اذان کہی جاتی ہے. 5 فرض نمازوں کے لیے مسجد میں اذان کہی جاتی ہے. اذان جو ہے وہ اللہ کی طرف بلانے کا مسلمانوں کو ایک ذریعہ ہے. اذان مسلمانوں کو نماز کی طرف بلاتی ہے. یہ نماز کے لیے بلانے کا طریقہ ہے. اذان سن کر مسلمان نماز پڑھنے کی تیاری کرتے ہیں. بچوں یہ ایک طریقہ ہے، جب اذان ہوتی ہے نا تو ہر انسان جو ہے جتنے بھی مسلمان ہیں وہ متوجہ ہو جاتے ہیں کہ اب اذان ہو رہی ہے، اب ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ کرنا ہے، اس کی عبادت کرنی ہے. تو اپنے کام چھوڑ کے تو وہ اپنی نماز کی تیاری کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں. تو یہ نماز کی طرف بلانے کا ایک خاص طریقہ ہے. نماز اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا سکھاتی ہے. نماز اچھے کام کرنے کی عادت ڈالتی ہے اور برے کاموں سے روکتی ہے. نماز وقت کی پابندی کا سبق دیتی ہے. نماز برائیوں سے روکتی ہے. نماز صاف ستھرا رہنا سکھاتی ہے. اچھا دیکھیے کیا اس میں کہا گیا کہ نماز اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا سکھاتی ہے، یعنی ہمیں نماز سکھاتی ہے کہ ہم اللہ کی ہر بات مانیں، اللہ کے ہر حکم مانیں. نماز اچھے کام کرنے کی عادت ڈالتی ہے، اس سے ہمیں اچھے کام کرنے کی عادت ہوتی ہے، برے کاموں سے ہم لوگ بچ جاتے ہیں. اور نماز سے ہمیں وقت کی پابندی کا سبق ملتا ہے، یعنی ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کیا ہے، ہر چیز اپنے وقت پر ہوتی ہے. تو نماز ہمیں یہی سبق سکھاتی ہے کہ ہمیں اپنا ہر کام وقت پر کرنا چاہیے. نماز برائیوں سے روکتی ہے. نماز صاف ستھرا رہنا سکھاتی ہے. صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے، یعنی صفائی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ایک لازمی جز ہے. تو نماز جو ہے وہ ہمیں صاف ستھرا رہنا بھی سکھاتی ہے. ٹھیک ہے. تو بچوں امید ہے کہ آپ لوگوں نے اپنی جو پڑھائی ہے وہ ساری ساتھ ساتھ کی ہوگی. اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کو اپنے ماں باپ کی نگرانی میں 5 سے 6 دفعہ اس کی پڑھائی کریں اور ان کو سنائیں جب تک کہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سے یاد نہیں ہو جاتی. ٹھیک ہے. اگر آپ کو اچھے سے پڑھنا آئے گا تو آپ لوگ لکھیں گے. تو اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس سبق کی بار بار پڑھائی کرنی ہے اور اپنے والدین کو اس کی پڑھائی کر کے سنانی ہے. ٹھیک ہے. اوکے 1 کلاس.